Unsa man eh? Nag-organic record ni sir. Apoy, sir. Unsa man eh? Unsa man kanila sir? Nung sa mga sir. Nag-organic record ni sir. Anda. Sa kundi. Organic record ni sir. Nag-organic record ni sir. Nag-organic record ni sir. Nagunsa ka diri sir? Nag-organic record. Kining naalog ka diri sir, mga kuan ra ni kining dekorasyon ra sa imong organic nga bahog sa imong baboy. Oh sir, dekorasyon. Grabe nga pag-organic nila. Unsa man buhion nimo sir? Yuri ka mas balay yung organic. Kanding. Baboy ug kanding. So kani siya mga dekorasyon ra ni aning organic nga saging. Dekorasyon na sir. So kaning saging karon lugar diri nga gidala diri sa sulod, mao ni lugar ni imong ibahog sa kanding o baboy nimo. Adon. Ad-adon nimo. Unsa man isagol nimo sa kaning pets? Sago lang sa tag. Lalong dito. So mo ni mga higalan no. So ano man ni sir kaning imo na din gisugdan ad-ad kanong na ano man ni na may inad-aran diri? Sugdan ko na lang sir. Yan ang buntag. Oo. So mo ni mga higalan na sugdan na ni sir og ad-ad ang organic nga saging kay bahog daw niya ni sa kaning niang kuan. Kaning niang baboy o kanding. So mo ni yung gidala diri kaning kunong inyo makita diri dekorasyon na daw. Nay, dili sir dekorasyon na di sir ba? Dekorasyon na sir. So unsa man gitinon sir tinuod ra gid nga mahog ra gid sa kuan sir baboy o kanding gining imong organic nga gidala nimo sa kwarto diri nga saging? Oh, kasiguran ko ng page. Sa gulan nimong page. Basta sige kayo. So unsa kaning kuan sir kaning ani sira kaning wala ba ka gamit og kuan sir kaning siya sir? Wala sir. Wala pod. Wala sir. Kurong pa rin So, pagkurog mo galing dayo. Nakurog lagi ka sir. Pagkurog siya sa organic. Nakay gagamit pa kag siya sir? Dili sir. Medyo siya ka kuan lagi yan kuno. Muna mga higala lagi. Pagkurog siya na. So muna mga higala no. So lay pa ato no. Kinsay atong ma-interview, ma-istorya kalabot niini nga kuan karon dire. So sir kaning istoryahon ka na magkaron karon sir kanang naay barangay sir ha. Diha ra sa ka sir ba? Istorya ka na magkaron kay wa man sa kagibuhat nga dotan sir. Bahog ra magid ka ni. Wala sir, organic na mo sir. Organic ra mi ka. Sige sir ha, kanang istoryahon ka na magkaron sir ha, uban ang barangay ha. Sige sir, kani asa man diri atong ma-interview, ma-istorya na to. No kalabot ni. Ha? Okay, naa diri si kasama nga Michelle. So kasama Michelle maayo nga hapon diha kanimo. May adlaw po, sir. So unsa may maistorya nimo kalabot ni ini karon nga adunay usa ka lalaki nga na sakpan nga kamulo ga ad-ad sa kaning gitawag og organic nga kahoy sa saging kay para daw isagol niya sa page ug ibahog sa iyang baboy ug kanding. So unsay maistorya nimo ani kasama Michelle? Base sa akong nakuha nga impormasyon, sir, kana siya nga laki is kon gyud siya gagamit siya og siya. Gana gyud siya, sir.